हरा गुम्बद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। बोलिए ना मां सुभान अल्लाह, दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। हरा गुम्बद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। সবুজ গম্বুজ যদি দেখো এ জগৎ ভুলে যে যাবে। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ও আমার প্রাণের চোখীয় মা বোনেরা, যারা ওই সোনার পাক মদিনা শরীফে গিয়েছেন তাদেরকে একটু প্রশ্ন করে দেখবেন, যখন তারা সেখান থেকে ফিরে আসতেছিল তখন তাদেরকে কেমন লেগেছিল। আমি হলফ করে বলতে পারি তাদের কলিজা, তাদের প্রাণ, তাদের আত্মা এখনো ওই সোনার পাক মদিনা শরীফে রয়ে গেছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? তাদের শুধু শরীরটাই দেশে চলে এসেছে, কিন্তু তাদের প্রাণ, মন, ধ্যান তাদের এখনো ওই সোনার পাক মদিনা শরীফে রয়ে গিয়েছে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য তো কবি সুন্দর করে লিখেছেন, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुम्बद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। नए तेरा ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर। नए तेरा ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। কথা বলেন ঠিক কিনা? हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। আমার নবীর হাদিসগুলো তোমরা যদি আমল করো, कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुम्बद जो देखोगे ज़माना भूल जाओ।